madam North. linen. Ayan, doll dress na black. Yes daw. Yung minor. siya. Madam, Oo. pa-PM po ako. And magsisend po kami ng MOP. Madam, may packet. Doll dress. Diyos ko, pang mayamang doll dress. Oh. 690 pesos code ako dito na mayaman. 690. Venus. Go to Madam F. Madam F, yours na si Venus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yes, madam. Kumpleto tayo. Pati trouser, madami. San si Venus. Kay Ayan. FMM. Oo. Trouser, madam, meron. Eto, oh. Linen Madam na Mitz trouser. yung ano. Madam, pa-PM po kami. Madam Mitz, pa-PM Padipi po ng 500. 500. SL Mayaman, Madam Jen. Ang Gem. siyang mayaman. Madam Gem, 690. Madam Mitz, pa-PM po kami ha, para ma-i-award na po yung ano. Yung... Ano na? Gem SR. Ito po yung MOP ko, madam, para sa deposit na 500. Madam Mitz. Pa-PM na lang, pa-deposit na lang po, madam ha. Thank you. O, Madam eto, madam, Jen, linen. SR. Linen siya ha. Closer look. Oh. Linen po, na color cream. Size nito ay small hanggang semi-medium kaya. Hanggang 27, 26. Ang ganda. 480 po. Pa-code ako dito, linen 480. Code linen 480. Madam Jimmy, visible. Dito mo lagay yung minor. Dito ka na yan. 480 lang to. Pinupunta ko na yun. 480. Yan lang. Size ng mayaman. Small, medium, madam. Medium size po. Next, size is small. Another trouser. Extra small and small. 480 po. Pa-code ako dito ng cream. 480. At saka meron siyang medium. Eto. Linen. Ayan, kay Sis Richelle. Sis Richelle, yours is si linen. Rachel. Bilya floor. Next Ito item. lang si linen, di ba? Oo. Saan pala sila? Nag-iisa lang yan. Tama lang ba to? Oo, Richelle. Rich. Hindi Okay, pwede size medium. Hindi na wala mo siya kapangalan. Next, mga madam. Size medium. Ganda. Pleated to ha. Pleated. Zipper yung gilid. SL. Cream. SL cream. Wait lang. Ang dami na kay cream. Cream. Si madam. Ayun ba yung cream? O, Ito linen yung yan. cream eh. Linen yan. Ito ba yung linen? Ano ba yung code ko, madam, nung una? Linen eh. Linen. Wait lang. Asan yung cream mo na yun? Madam, mag-code na